Hello everyone. My name is Maureen Vanessa Yoel. And I'm so excited to be your teacher this year. Yay! I'm fun, and then I'm funny too, and also friendly. Hehehe. I'm passionate about teaching lessons, especially English. Aku tuh emang suka banget sama yang namanya ngajar, terutama ngajar bahasa Inggris. I love teaching English because English is my favorite lesson when I was in school. Jadi dari SD tuh emang aku suka banget sama pelajaran bahasa Inggris. Dan video ini diperuntukkan untuk siswa-siswi kelas 7 atau kelas 1 SMP. So please expect to learn a ton of great things. Because I can already tell you all that you have the awesome factor. So let's get started on our lesson. Today I'm going to teach you all about drumroll tenses. Yes, it's tenses. Sebelum masuk ke materi, aku mau ngejelasin dulu nih, what is tense? Tense itu apa sih? In grammar, tense is a category that expresses time reference. Jadi dalam tata bahasa, tense itu adalah sebuah kategori yang bisa mengekspresikan referensi mengenai waktu. Dan ada 16 tenses di dalam bahasa Inggris. Wah, banyak ya. Here are 2 of 16 tenses that I'll explain to you. The first tense is simple present tense, and for the second one is simple past tense. Kedua-duanya adalah bentuk simple. Simple present tense. What is simple present tense? Simple present tense itu apa sih? The simple present is a verb tense with 2 main uses. Jadi ada 2 fungsinya dari simple present tense itu sendiri. What is the first use of simple present tense? Apa sih kegunaan yang pertama dari simple present tense? We use the simple present tense when an action is happening right now. Jadi kalau ada suatu kejadian yang terjadi sekarang, kita pakai simple present tense.
Dan apa sih fungsi yang kedua? What is the second use of simple present tense? When there is something that happens regularly. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi secara berkelanjutan, kita juga pakai simple present tense. Dapat dikatakan bahwa simple present tense adalah tense yang paling mudah. Kenapa paling mudah? Karena itu adalah tense yang paling basic atau yang paling dasar. So, are you ready to learn simple present tense and simple past tense? Let's study together. The simple present tense is when you use a verb to tell about things that happen continually in the present, like every day, every week, or every month. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi secara berkelanjutan, kita pakai simple present tense. We use the simple present tense for anything that happens often. Simple present tense itu digunakan untuk sesuatu yang terjadi secara sering. Jadi frekuensinya sering, itu kita pakai simple present tense. The example is I go to school every day. Ini contoh paling simple dan ini ada time signalnya juga, yaitu every day. Nanti akan dijelasin time signal mengenai simple present tense. Why is that sentence use simple present tense? Because when you go to school, it happens regularly, not only once or twice, or we can say it's a daily activity. Nggak mungkin kan kalau pergi ke sekolah itu cuma sekali atau 2 kali, pasti itu sesuatu yang terjadi secara berkelanjutan. The other example is she drinks tea, atau dia perempuan meminum teh. Even though it's not a daily activity, but it happens right now, so it uses simple present tense. Now let's talk about the structure of simple present tense. Sekarang kita bedah struktur dari simple present tense atau rumusnya. Dan ini adalah rumusnya untuk yang kalimat positif, negatif, dan juga interrogatif. For subject he, she, it, you have to add s or es after the verb and it means that it uses does instead of do. Jadi kalau subjeknya he, she, it pakainya does dan ditambahin s atau es setelah verb. Untuk kata kerja yang endingnya ch, sh, x, atau z, gunakan es. Go become goes, catch become catches, wash become washes, and fix become fixes. Untuk kata kerja yang ending konsonannya ada y, hilangkan y-nya dan tambahkan es. Carry become carries, study become studies, worry become worries, and marry become marries. Untuk kata kerja yang memiliki ending vokal plus y, just add s. Play become plays, say become says, and enjoy become enjoys. Simple present tense that explain who is the person, used to be, is MR. Example, Mr. Joko Widodo is the President of Indonesia. Jadi ini menjelaskan siapa orang itu. The examples of simple present tense: positive, Diva reads a comic. Negative,
Diva does not read a comic. Interrogative, does Diva read a comic? And time signals for simple present tense adalah always, often, usually, sometimes, seldom, and never. Ini adalah time signals yang sering digunakan dalam simple present tense. Now we move to simple past tense. What is simple past tense? When this tense is used? Apa sih simple past tense itu dan kapan digunakannya? Simple past is the basic form of the past tense in modern English. Simple past is used to describe previous events that ever happened. Jadi simple past itu digunakan untuk mendeskripsikan suatu kejadian yang pernah terjadi di masa lampau dan sudah tidak terjadi lagi di masa sekarang. If simple present tense is used to describe about something that happens regularly, simple past tense is used when we want to tell about something that happened but it is no longer happen. Jadi itu simple past tense digunakan untuk hal-hal yang sudah tidak terjadi lagi. Now let's talk about the structure of simple past tense. Subject plus verb to plus object. This is the structure for simple past tense. There are two kinds of verb, irregular and regular. Jadi ada dua nih jenisnya dari kata kerja itu sendiri, yaitu tidak beraturan dan beraturan. For regular verb, you just have to add ed or d after the verb. Ini lebih mudah kalau yang regular verb. Example of regular verbs: stay become stayed, punch become punched, play become played, and touch become touched. Semuanya cuma ditambah dengan kata ed. For irregular verb, including to be, the form of verb to will be different than verb 1. Untuk kata kerja yang tidak beraturan, termasuk to be, yang adalah is and are, itu bentuknya akan beda dengan kata kerja yang pertama. Example of irregular verbs: awake become awoke, begin become began, drink drank, eat ate, and then run ran. Ini nih contohnya yang tidak beraturan. But there are irregular verbs that have the same form between verb 1 and verb 2. Ini example-nya. Jadi sama aja ya antara verb pertama dan verb keduanya, walaupun ini adalah kata kerja tidak beraturan. Dan ini adalah contoh kalimat untuk positif, kalimat negatif, dan juga kalimat interrogatif. Di negatif dan interrogatif jadinya pakai did ya ditambahinnya, bukan do atau does lagi, karena adalah bentuk lampau. Time signals of simple past tense adalah sebagai berikut. Lumayan banyak dan ini menceritakan tentang sesuatu yang udah terjadi dan sekarang udah nggak terjadi lagi. Jadi sesuatu yang terjadi di masa yang lalu. Thank you, and I hope all of you understand about my explanation. Aku harap semuanya ngerti ya.